guys. So, kita kan sa Korea na. Energy drink, yung mo? Yeah, energy drink. Energy drink o katong beer man ata to. Yung picture mo? Yung grabe siya, hulo. Yata niya. Kung yun. Kaya mas strong man daw ko ani. Tomorrow, if you drink this, tomorrow you're strong. Ah. Tomorrow you're strong. I said, what is this? Medicine. Medicine! Ano dito sa ako? Medicine. Medicine na siya ko. Why you give a medicine? I'm not sick. No, tomorrow you are strong. Action pa siya. So, I will try. Share mo kasi yung pagkaon. I try if I'm strong. Try. Yes, ga-share me pagkaon, everything, ga-share me. The smell is look like a tambal. So, ang bahon niya, never siya tambal. Diba? From Korea. May siya. Hanap ito siya na. If maabot na daw yung food from Korea, kay tagaan daw po niya diri. Sana all! Dalan daw po niya. May siya daw. Mayon tag giniginom na ko ano yung mawalaan kung napulo ka kilo. Nasaan yung pang slim? Pang pa-energy ra ni Day. Nanagi ko'y pali ba yun? Nanagi ko'y bakas ng kuan diri. Nadaot na gid akong face lock. Kung mapay daot na daan, nadaot na gid siya. May siya. Sinang siya. Thank you, Yang Susu. Yang Susu. Yang Susu man daw. Yung Susu or Yang Susu? Wala na, di na ako magniudtuan ni ron. Nakainom na ko. Thank you. Next time, put earphone. Katawa na lang yun. Di pula ba yayayin ka, Yaps? Di man siya, pero Ah, dili, angkal ba? Ay, ang TV, ang TV. Di ko na. Di pula na, wala. Wala, oy. Ha? Wala. Wala, oh. Oh, no. Yung monitor lagi yun. Nada, ha? Sa kuwan. Oy. Wala lagi yun. Hmm? Gana yun. Hindi na siya mugana mao. Dahil yan na hindi gamit niyang kuwan kayo. May nakabutang mo. What is this? Red Bull. What is this, oy? Medicine. Medicine? Yay, thank you so much! You're a friend of mine na. Tomorrow. Oh. Good. This one all. Still not good. Ah, okay. So it is energy. And Ah, okay. Thank you, sir. Thank you so much. how much you only say?